a story for Spanish beginners. El tesoro del Jardín de Alicia. Alicia's garden treasure. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Una mañana en primavera, cuando el sol comienza a salir, Alicia se levanta temprano. Decide que ese día va a trabajar en el jardín de su casa. La casa de Alicia es muy bonita. Es una casa antigua que le pertenece a la familia de Alicia desde hace mucho tiempo. Al salir al jardín, Alicia ve el cielo. Hoy el cielo es muy azul y hay muchos pájaros cantando. Antes de comenzar a trabajar, Alicia se pone un sombrero para proteger su cabeza del sol. También se pone guantes para proteger sus manos de la tierra. Alicia siempre ha querido tener su propio huerto en casa. Quiere plantar verduras en su jardín. Hoy ella decide que es el día perfecto para empezar. Con su pala, Alicia arregla la tierra. Ella planta zanahorias, calabacines, tomates y pepinos. Después de trabajar un rato, el sol ya está muy alto y radiante en el cielo. Alicia decide que es hora de tomar un descanso. Entra a su casa y prepara un poco de té. Sale a la terraza con su taza de té. Ahí, se sienta y descansa mientras mira su jardín y los pájaros. Cuando termina su descanso, Alicia vuelve al jardín. Ahora ella quiere trabajar con las flores. Mientras está junto a las flores, Alicia ve algo que brilla en la tierra. Con mucho cuidado, Alicia saca lo que encuentra. Es una cadena de plata. La cadena tiene un colgante en forma de corazón. Alicia abre el corazón y encuentra una foto. La foto es de su abuela cuando era joven y su bisabuela. Alicia está muy sorprendida y emocionada. Decide ir a ver a su abuela. Su abuela vive en una casa para personas mayores. Alicia coge la cadena y va a visitar a su abuela. Al llegar, le muestra la cadena a su abuela. Cuando la abuela de Alicia ve la cadena, empieza a llorar. Está muy feliz. Le dice a Alicia, perdí esta cadena hace muchos años. Entonces, se ríen y se dan un abrazo. Ese día, Alicia vuelve a su casa muy contenta. Está feliz no solo porque trabajó en el jardín, sino porque también encontró un tesoro. Fue un día lleno de sorpresas y emociones. Es un día que Alicia y su abuela recordarán para siempre. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en un hermoso día de primavera? ¿También te gusta trabajar en el jardín? Déjalo saber en los comentarios. What do you love to do most on a beautiful spring day? Do you also enjoy working in the garden? Let us know in the comments. Bien hecho. Now, some important words. Mañana. Morning, Jardín. garden, Sol. sun, Cielo. sky, Pájaros. birds, Sombrero. hat, Guantes. gloves, Casa. house, Trabajar. to work, Sorpresa. surprise, Abuela. grandmother, Foto. photo, Llorar. to cry, Tesoro. treasure, Contenta. happy. Now the story in English. One spring morning as the sun begins to rise, Alicia wakes up early. She decides that day she's going to work in her house's garden. Alicia's house is very beautiful. It's an old house that has belonged to Alicia's family for a long time. Upon going out into the garden, Alicia sees the sky.
Today the sky is very blue and there are many birds singing. Before starting to work, Alicia puts on a hat to protect her head from the sun. She also puts on gloves to protect her hands from the dirt. Alicia has always wanted to have her own vegetable garden at home. She wants to plant vegetables in her garden. Today, she decides that it's the perfect day to start. With her shovel, Alicia prepares the soil. She plants carrots, zucchinis, tomatoes, and cucumbers. After working for a while, the sun is already very high and radiant in the sky. Alicia decides that it's time to take a break. She goes into her house and makes some tea. Then she goes out to the terrace with her cup of tea. There, she sits and rests while looking at her garden and the birds. When her break is over, Alicia goes back to the garden. Now she wants to work with the flowers. While she's near the flowers, Alicia sees something that sparkles in the dirt. With great care, Alicia takes out what she found. It's a silver necklace. The necklace has a pendant in the shape of a heart. Alicia opens the heart and finds a photo. The photo is of her grandmother when she was young and her great-grandmother. Alicia is very surprised and moved. She decides to go see her grandmother. Her grandmother lives in a house for elderly people. Alicia grabs the necklace and goes to visit her grandmother. Upon arriving, she shows the necklace to her grandmother. When Alicia's grandmother sees the necklace, she begins to cry. She is very happy. She tells Alicia, "I lost this necklace many years ago." Then they laugh and hug each other. That day, Alicia returns home very happy. She's happy not only because she worked in the garden, but also because she found a treasure. It was a day full of surprises and emotions. It's a day that Alicia and her grandmother will remember forever. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at LinguaStories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.